एपिसोड 151। अचानक दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ खुला और मजबूत जिस्म का गैर मुल्की अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ 2-3 पिल्ले और एक कदावर कुत्ता भी था। वो कुत्ते इतने ट्रेंड थे कि दरवाजे के नजदीक ही रुक गए। मैं उसके इस्तकबाल को खड़ा हो गया। मिस्टर नॉर्मन, मैंने गोया तस्दीक चाही। ऑफ कोर्स, उसने कड़कदार आवाज में कहा। वो इतना बूढ़ा नहीं था जितना मैं उसे समझ रहा था। वो मुश्किल से 50 का होगा। अपने मजबूत और कसरती जिस्म की वजह से वो अपनी उम्र से कहीं छोटा दिखाई देता था। उसने आगे बढ़कर मुझसे मुसाफा किया, फिर सपाट लहजे में बोला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ मिस्टर खान? मुझे ग्रेहाउंड जोड़े की जरूरत है। न्यूबॉर्न या ट्रेंड? ग्रेहाउंड तो न्यूबॉर्न ही मुनासिब रहता है मिस्टर नॉर्मन। ये जरा भी बड़ा हो जाए तो अपने दूसरे मालिक से कभी भी मानूस नहीं होता। वेरी गुड, नॉर्मन ने यूं कहा जैसे मैंने कोई बहुत जबरदस्त इंकशाफ किया हो। लगता है आप कुत्तों के कदरदान हैं, मगर हैरत है कि इससे पहले हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई? नवाब साहब तालीम के लिए अमेरिका में मुकीम थे। तैमूर जल्दी से बोला, अभी ही वतन लौटे हैं। कुत्तों और घोड़ों का शौक इन्हें विरसे में मिला है। इनके वालिद के पास इस वक्त कई बेहतरीन नस्ल के तकरीबन 60 कुत्ते हैं। इनके अस्तबल में इंतहाई कीमती घोड़े भी हैं। नॉर्मन की आंखें चमकने लगी। आप तो वाकई कदरदान हैं। मैं आपका डॉग हाउस देखना चाहूंगा। आपके वालिद तो मुझे जरूर जानते होंगे। आप शौक से मेरा डॉग हाउस देखें, मगर इसके लिए आपको लाहौर जाना पड़ेगा। आपकी मेजबानी करके मुझे खुशी होगी। ओह, इसका मतलब आप कराची में नहीं रहते? सोच रहा हूं कि यहां भी एक बंगला खरीद लूं। मैं असल में जमींदारी के बजाय अब इंडस्ट्री लगाना चाहता हूं। वेरी गुड, नॉर्मन ने कहा, फिर कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, ग्रे हाउंड्स का एक जोड़ा मेरे पास है, मगर उनकी उम्र कुछ ज्यादा है। वो कुत्ते तकरीबन 10 हफ्ते के हैं, मगर इतने नायाब कुत्ते आपको कहीं और मिलेंगे भी नहीं। उस जोड़े की उम्र तो वाकई ज्यादा है। मुझे तो 2 या 3 हफ्ते का कोई जोड़ा चाहिए। मिल जाएगा, मगर इसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। उसी वक्त सामी ट्रॉली धकेलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। मैंने सिर्फ 1 गिलास पानी की फरमाइश की थी, मगर वो कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाने पीने का दूसरा सामान भी ले आई थी। प्लीज मिस्टर खान, आप कोल्ड ड्रिंक्स पिए, फिर मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाता हूँ। मुमकिन है आपको कोई और पेयर पसंद आ जाए। ट्रॉली छोड़कर सामी फिर कमरे से निकल गई। आपकी मुलाजमा बहुत बेहतरीन है, मैंने हंसकर कहा। आपको पसंद है तो आप ले जाएं। नॉर्मन यूं बोला जैसे सामी भी को कुतिया हो। क्या आप ट्रेंड मुलाजमीन का भी बिजनेस करते हैं? मेरे लहजे में हल्का सा तंज था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। वो हंसकर बोला, दरअसल मैं सामी के नखरों की वजह से बहुत परेशान हूँ। बिलाशुबह वो बेहतरीन सेक्रेटरी और हाउसमेड है। खाने बहुत अच्छे पकाती है, मगर रात को यहाँ रुकना गवारा नहीं करती। इस नवाबजादी को कुत्तों की आवाजों में नींद नहीं आती। मैंने तो इसे 24 घंटे के लिए मुलाजिम रखा था। भारी तनख्वाह देता हूँ, मगर इसके मिजाज ही नहीं मिलते। मालूम होता है आप इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं, फिर इसे फारिग क्यों नहीं कर देते? यही तो मुश्किल है कि मैं इसे फारिग नहीं कर सकता। मैंने ना जाने किस झोंक में इससे ये मुआहदा कर लिया था कि 5 साल से पहले वो मुलाजमत नहीं छोड़ सकती। ऐसा करेगी तो उसे 10 लाख रुपए देना पड़ेंगे। अगर इससे पहले मैं उसे निकालूंगा तो मैं इसे 10 लाख दूंगा। ऐसा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब हम दोनों ही मुआहदा खत्म करना चाहें। ओह, तो ये बात है। तैमूर आहिस्ता से उर्दू में बोला। बुढ़े ने इसके उसूल पर रचकर इसे ना सिर्फ मुलाजिम रखा, बल्कि 5 साल का मुआहदा भी कर लिया, मगर वो सिर्फ मुलाजमत तक ही महदूद रही। मोहतात रहो, बुढ़ा उर्दू भी जानता होगा, मैंने सिंधी में कहा। बुढ़ा कुत्तों के शोर में इंग्लिश भी नहीं समझ सकता जब तक जोर से ना बोला जाए। तैमूर ने भी सिंधी में जवाब दिया। नॉर्मन, हमें बंगले का भी हिस्सा मिले गया। उस हिस्से को बकिया बंगले से लोहे के जंगले के जरिए अलहदा कर दिया गया था। जंगले के साथ आहनी जालियां भी लगी हुई थी। वहां भी कहानी दरवाजा लगा था। नॉर्मन गेट खोलकर अंदर दाखिल होते हुए बोला, आइए मिस्टर खान, मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाऊं। मैं और तैमूर उसके पीछे अंदर दाखिल हुए ही थे कि सामी भी हमारे पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गई। नॉर्मन ने उसे वहां देखकर बुरा सा मुंह बनाया, मगर बोला कुछ नहीं। वहां बेशुमार कुत्ते थे। कुछ तो शेड्स में बंद थे, मगर ज्यादातर खुले हुए थे। उनमें से तो बाज इतने खौफनाक थे कि उन्हें देखते ही दहशत तारी हो जाए। हमें देखकर वो खौफनाक अंदाज में गुर्राए, मगर नॉर्मन की डांट सुनकर खामोश हो गए। वो मुझे मुख्तलिफ कुत्ते दिखाता रहा। मैं दिलचस्पी जाहिर करने के लिए उनकी तारीफें करता रहा, उनके शिजरे सुनता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, स्टेट्स में मेरा एक दोस्त भी कुत्तों को ट्रेन करने में माहिर था। उससे दोस्ती ही कुत्तों की वजह से हुई थी। फिर वो अचानक ही वहां से कहीं चला गया। मुझे इत्तला मिली कि वो आजकल पाकिस्तान में है। अगर वो कराची में हुआ तो आपके पास जरूर आएगा, या मुमकिन है आ भी चुका हो। नॉर्मन ने चौंक कर मुझे देखा। 2-3 अमरीकी यहाँ आए तो हैं,
मुझे नहीं मालूम कि उनमें कुत्तों का कोई ट्रेनर भी है। वैसे नाम क्या है आपके दोस्त का? जेराल्ड। मैंने सरसरी अंदाज में कहा। जेराल्ड का नाम सुनकर नॉर्मन बुरी तरह चौंका, फिर संभल कर बोला, जेराल्ड? नहीं, इस नाम का तो कोई अमेरिकन मेरे पास नहीं आया, या शायद आया हो। वो सोचते हुए बोला, फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया। ओ माय गॉड, उसने घड़ी देखते हुए कहा, अभी मुझे ब्राउनी को दवा भी देनी है। इंतहाई कीमती और कामयाब नस्ल की कुतिया है। फिर वो सामी से मुखातिब हुआ, तो मिस्टर खान को कुत्ते दिखाओ, मैं ब्राउनी को दवा देकर अभी आता हूं। ये कहकर वो लंबे लंबे डिग भरता वहां से चला गया। उसके जाते ही सामी ने कहा, आप लोग इस वक्त शदीद खतरे में हैं, फौरन यहां से निकल जाएं। कैसा खतरा? मैं उलझ कर बोला, मैं इन कुत्तों से नहीं डरता, मुझे भी कुत्तों की नफ्सियात का इल्म है। मैं कुत्तों की बात नहीं कर रही हूं, बस आप फौरन यहां से निकल जाएं। वो झंझलाकर बोली, मगर क्यों? मैं मजीद उलझ गया। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आप यहां से बाहर निकलकर पहले राउंड अबाउट के नजदीक मेरा इंतजार करें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। जल्दी करें, नॉर्मन किसी को फोन करने गया है, उसके आने से पहले पहले यहां से निकल जाएं। मैं कोई भी बहाना बना दूंगी। मुझे उसकी बातों ने मजीद उलझा दिया, मगर उसके लहजे में सच्चाई की झलक थी। मैंने फौरी तौर पर वहां से निकलने का फैसला कर लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि उसे बाहर से बंद किया गया है। बुड्ढा जाते हुए दरवाजा बाहर से बंद कर गया था। अब एक ही सूरत थी, हम में से कोई जंगला फलांग कर बाहर निकलता और बाहर से दरवाजा खोल देता। मैंने सामी से कहा, वो खबीस दरवाजा बाहर से बंद कर गया है। खैर कोई बात नहीं, सेक्रेटरी तुम जंगले पर चढ़कर बाहर कूद जाओ और गेट खोल दो। अरे अरे, ऐसा करना भी मत, सामी बौखला कर बोली। अगर आप में से कोई जंगले पर चढ़ा तो यहाँ मौजूद खूंखार कुत्ते मिनटों में उसे उधेड़ डालेंगे। अब तो आप सिर्फ नॉर्मन की वापसी का इंतजार करें, मुझे मशवरे मत दो। मैंने सर्द लहजे में कहा, तैमूर मैं जंगले पर चढ़ रहा हूँ, कुत्ते मेरी तरफ झपटे तो तुम फौरी तौर पर किसी खाली पिंजरे में घुस जाना। गेट के करीब ही किसी कुत्ते का खाली शोट था। आपका दिमाग तो सही है, सामी ने अदब आदाब को बाला ताक रखते हुए कहा। जब तक आप जंगले पर चढ़ेंगे उस वक्त तक ये कुत्ते आपकी तिक्का बोटी कर डालेंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैं इनसे बड़ा कुत्ता हूं, तुम अपनी फिक्र करो। इससे पहले कि मैं अपने फैसले पर अमल दरामद करता, नॉर्मन तेज तेज कदमों से आता दिखाई दिया। फिर वो नजदीक आकर बोला, कहिए मिस्टर खान, कोई कुत्ता पसंद आया आपको? हाँ, ये ब्लड हाउंड बेहतरीन है जो अभी सिर्फ 3 हफ्ते का है। आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, मेरा एक दोस्त आने वाला है, एक बेहतरीन कुत्ता उसके भी पास है, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरा जब जवाब देता जा रहा था। मैं दरवाजे की तरफ यूं बढ़ा जैसे मुझे उसके बंद होने का इल्म ही ना हो। मैंने दरवाजा धकेलने की कोशिश की, फिर लहजा बदल कर बोला, ये क्या हरकत है, दरवाजा खोलो। क्या मुझे जानते नहीं हो कि मैं किस हैसियत का आदमी हूं? मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, नॉर्मन हंसकर बोला। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त का इंतजार करने को तैयार हूं, मुझे फोन कर लेने दो। मैंने कहा ना कि उसके आने तक आपको यहीं रहना होगा। मैंने अचानक रिवॉल्वर निकालकर सामी की कनपट्टी पर रख दिया और गुर्रा कर बोला, अगर तुमने फौरन दरवाजा ना खोला तो मैं तुम्हारी इस हसीन हाउसमेट की खोपड़ी उड़ा दूंगा। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो रो देने वाले लहजे में बोली, इस मामले में मेरा क्या कसूर है? फिर वो नॉर्मन से बोली, ये सब क्या है सर, इससे पहले तो आपके किसी क्लाइंट ने ऐसा नहीं किया। सामी को छोड़ दो, वैसे भी ये मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। नॉर्मन गुर्रा कर बोला। वो खबीस वाकई ठीक कह रहा था, सामी महज उसकी मुलाजमा थी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इस वक्त नॉर्मन के ट्रेन कुत्तों में घिरा हुआ हूँ। उसने कुत्तों को हल्का सा भी इशारा किया तो लम्हों में सबको चीर फाड़ के रख देंगे। इसका एहसास नॉर्मन को भी होगा, वो शायद मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। मैं फिर कह रहा हूँ कि सामी को छोड़ दो, वरना मेरे एक मामूली से इशारे पर कुत्ते तुम्हें भंबोड़ डालेंगे। तो फिर अपने कुत्तों को इशारा कर दो, अपने साथ कम से कम तुम्हारे 8-10 कुत्ते तो मैं लेकर मरूंगा ही। मेरा सेक्रेटरी भी गैर मुसल्ला नहीं है, तुम मेरे किसी कुत्ते को मामूली से नुकसान भी नहीं पहुंचाओगे। नॉर्मन घबरा कर बोला, मेरा एक एक कुत्ता लाखों रुपए का है, इसलिए तो कह रहा हूं कि गेट खोल दो। नॉर्मन के चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आए तो मैं समझ गया कि मेरी धमकी काम कर गई है। अचानक मेरी नजर उस ब्लड हाउंड पिल्ले पर पड़ी जिसकी तारीफ में नॉर्मन कुछ देर पहले जमीन आसमान के कुलाबे मिला रहा था। मैंने सामी को धकेलकर उसी पिल्ले को दबोच लिया। गेट खोलते हुए मैं इस कीमती कुत्ते की गर्दन मरोड़ दूं। नॉर्मन बौखला कर बोला, नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं गेट खोल रहा हूँ। फिर उसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। हम तीनों झपट कर बाहर निकले। तैमूर ने फौरन ही गेट बंद कर दिया। कुत्ता अब भी मेरे हाथों में दबा हुआ था। तैमूर ने रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाल नॉर्मन की गुत्ती से लगा दी।
اندر چلو مگر وہاں کوئی کتا نظر نہ آئے ورنہ تم کتے کی موت مرو گے۔ نارمن بوجھل قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے آہستگی سے کتے کو زمین پر اتار دیا۔ وہ یوں گھبرا کر وہاں سے بھاگا جیسے میں اسے پھر پکڑ لوں گا۔ فوراً ہی کتے کی بھاگنے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے پسینہ آ گیا تھا۔ کتا میرے پسینے کی بو سے خوفزدہ ہو کر بھاگا تھا۔ ہم آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں پہنچے تو نارمن ایک صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاں اب بتاؤ یہ چکر کیا ہے؟ تم ڈاگ ہاؤس کی آڑ میں کیا کام کر رہے ہو؟ ایک زمانہ جانتا ہے کہ میں صرف یہی بزنس کرتا ہوں۔ میں نے یہاں کے آل آفیسر سے لے کر منسٹروں تک کو کتے فراہم کیے ہیں۔ پولیس کے آئی جی سے لے کر گورنر تک سب سے میرے تعلقات ہیں۔ وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، بس کبھی کبھی اپنے کسی کلائنٹ کو کتوں کے درمیان بند کر دیتا ہوں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ زیادہ بھولے بننے کی کوشش مت کرو۔ اچانک سامی زہریلے لہجے میں بولی، میں جانتی ہوں تم کتنے معصوم ہو۔ اپنا لہجہ درست کرو سامی، تم میری ملازمہ ہو، باس نہیں۔ میں تمہاری ملازم تھی مگر اب نہیں ہوں۔ میں نے اسی وقت تمہاری ملازمت پر لعنت بھیج دی تھی جب تم نے کتے کے پلے کو مجھ پر ترجیح دی تھی، یعنی کہ انسان کے مقابلے میں کتا تمہارے لیے زیادہ اہم ہے۔ نارمن نے اتنی پھرتی سے ریوالور نکالا کہ میں بھی حیران رہ گیا، مگر اتنی پھرتی سے میں نے اس کے ریوالور والی کلائی پر گھوم کے راؤنڈ کک مار دی۔ ریوالور اس کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرا۔ تیمور نے اچانک اس کی گردن دبوچ لی اور صفاق لہجے میں بولا، مجھے سفید فاموں کی گردنیں توڑنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اپنی گردن بچانا چاہتے ہو تو اب حرکت مت کرنا اور ہر سوال کا جواب سوچ سمجھ کر دینا۔ اس سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے تو مجھے اس شخص کی فکر ہے جو یہاں آنے والا ہے۔ میں نے کہا، بعد میں کیوں؟ تیمور نے پوچھا، مجھے ابھی اس کی گردن کیوں نہیں توڑنے دیتے؟ اس کے بعد ہم اس کے دوست سے بھی نمٹ لیں گے۔ بتاؤ تم نے کسے فون کیا تھا اور کیوں؟ میں بتاتی ہوں، سامی نے جواب دیا۔ میرا تعلق ایک خفیہ ایجنسی سے ہے۔ یہ حرامزادہ بہت دنوں سے ہماری لسٹ پر تھا۔ میرے محکمے کو شبہ تھا کہ یہ ڈاگ ہاؤس کی آڑ میں کوئی اور ہی کھیل کھیل رہا ہے۔ محکمے والوں نے اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے میرا انتخاب کیا کیونکہ بڈھا خاصا رنگین مزاج واقع ہوا ہے۔ یو باسٹرڈ، تم کس ایجنسی سے تعلق رکھتی ہو؟ نارمن غرا کر بولا، یس مسٹر نارمن۔ سامی ہنس کر بولی، اور ان 3 مہینوں میں تمہارے خلاف میں اتنے ثبوت اکٹھے کر چکی ہوں کہ اگر آج کا واقعہ نہ ہوتا تو 1-2 دن میں میرا محکمہ خود ہی تمہیں زیر حراست لے لیتا۔ شٹ اپ، میں امریکن شہری ہوں، مجھے خراش پہ تو میرا سفارت خانہ آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ تیمور، اس کے جسم پر ذرا خراش تو ڈالو، میں بھی تو دیکھوں کہ اس کا سفارت خانہ آسمان سر پر کیسے اٹھاتا ہے۔ تیمور نے جھک کر پنڈلی پر بندھا ہوا باریک دھار والا خنجر نکالا۔ اس کے شانے سے لے کر کلائی تک خنجر کی نوک سے ایک لمبی لکیر کھینچ دی۔ نارمن بلبلا کر رہ گیا۔ تیمور نے دوسری لکیر اس کی ران پر کھینچی، پھر غرا کر بولا، اب تیرے پورے جسم پر میں لکیریں ڈال دوں گا اگر تو نے کچھ اور کہا تو۔ نارمن نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں تو تم کیا بتا رہی تھی سامی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے معلوم کر لیا ہے کہ یہ ڈاگ ہاؤس کی آڑ میں ہمارے ملک کے راز امریکہ، بھارت اور اسرائیل کو بیچ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں 2 ایجنٹ خاص طور پر آپ کو قتل کرنے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں۔ 2 نہیں بلکہ 3، تیمور نے کہا۔ تیسرا تو بھارتی ہے، سامی نے جواب دیا۔ اسے میں نے یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ ابتدائی 2-3 ہفتے تو میں نے 24 گھنٹے یہاں قیام کیا، پھر اس کی رنگین مزاجی سے تنگ آ کر میں نے رات کو یہاں رکنا چھوڑ دیا۔ رات کے وقت محکمے کا آدمی اس کے بنگلے کی نگرانی کرتا ہے۔ تم ان 2 آدمیوں کی بات کر رہی تھی نا؟ جی، وہ دونوں 2-3 دن تو یہیں ٹھہرے ہوئے تھے، پھر یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ ویسے وہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں، اس وقت بھی شاید اس نے انہی میں سے کسی کو بلایا ہے۔ اسے مجھ پر شبہ کیسے ہوا؟ شبہ نہیں بلکہ اسے یقین تھا، یہ آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ اس نے اینتھنی اور جیرالڈ کو آپ کی تصویریں فراہم کی ہیں۔ آپ کے قد اور وزن سے لے کر عادت تک ریکارڈ ہے ان لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ آپ کے ان خاص آدمیوں کے حلیے بھی موجود ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہاں، پچھلے دنوں اینتھنی آپ کی ساتھی گلوریا کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کہہ رہا تھا کہ کامران تو وہاں سے غائب ہو گیا مگر گلوریا وہیں تھی۔ آپ کے غائب ہونے پر یہ لوگ اتنے مشتعل تھے کہ اس حویلی کو بم سے اڑوانا چاہتے تھے جہاں گلوریا موجود تھی۔ گلوریا اسی لیے اعلانیہ طور پر وہاں سے نکلی کہ حویلی کے مکین محفوظ رہ سکیں۔ ان کے آدمیوں نے کراچی تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ جس گاڑی میں سفر کر رہی تھی اسے نارتھ ناظم آباد کے ایک بنگلے میں چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ اب یہ لوگ ہاتھ مل رہے ہیں کہ گلوریا اور کامران کو اس گوٹ سے زندہ ہی کیوں نکلنے دیا۔ اچانک نارمن وحشت زدہ انداز میں ہنسنے لگا۔ تم لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ گلوریا اب ہمارے قبضے میں ہے۔ واقعی؟ تیمور نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ چلو اب معلوم ہو گیا نا، اب یہ بھی تم ہی بتاؤ کہ وہ ہے کہاں۔ اسے باندھ کر کتوں کے جنگلے میں پھینک دو، میں نے کہا۔ ہمیں فوری طور پر اس مہمان سے نمٹنا ہے جسے نارمن نے یہاں مدعو کیا ہے۔
آپ بے فکر رہیں، وہ کال بیل بجائے بغیر بنگلے میں گھسنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک کتوں کا ٹرینر ہے، شاید اسی وجہ سے وہ کتوں سے کچھ زیادہ ہی ڈرتا ہے۔ اسی وقت کال بیل کی کرخت آواز گونجی۔ میں نے تیمور سے کہا، کتوں کے اس باپ کو ناک آؤٹ کر کے اندر کہیں ڈال دو۔ اس سے پہلے کہ نارمن کچھ کہتا، تیمور نے ریوالور کا بٹ اس کی کھوپڑی پر رسید کر دیا۔ دوسرے لمحے نارمن صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ تم جا کر گیٹ کھولو سامی۔ نارمن خاصا وزنی آدمی تھا۔ تیمور اسے کسی مردہ کتے کی طرح گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے گیا۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹائی کھول کر تیمور کی طرف پھینکی۔ اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے اپنی اور میری ٹائی استعمال کرنا، فوری طور پر دستی رسی ڈھونڈنے میں دیر لگے گی، میں نے کہا، پھر برقی صورت سے اپنے کوٹ کی تمام چیزیں نکال کر اسے بھی پھینکا۔ کوٹ کی وجہ سے میں خود کو بندھا بندھا سا محسوس کر رہا تھا۔ یہ ساری کارروائی بمشکل 1.5 منٹ میں مکمل ہو گئی۔ میں نے ریوالور نکالا اور آنے والے کے استقبال کو تیار ہو گیا۔ پہلے میرا ارادہ تیمور کو باہر بھیجنے کا تھا، مگر وہاں انتہائی خوفناک قسم کے کتے تھے، اسی لیے میں نے تیمور کو اس کمرے میں پوزیشن لینے کو کہا جس میں وہ نارمن کو لے گیا تھا۔ میں ڈرائنگ روم کے ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا